Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. How are you this morning? I hope you all fine. First of all, let's extend our thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, so that we can be together again in this daring class. I do hope our spirit is the same as when we have a real meeting. Oke, jadi harap semangat kita untuk belajar sama dengan ketika kita ada tatap muka. Oke, senang bertemu dengan Anda aku semua pagi ini. Semoga tetap semangat ya. Oke, alhamdulillah. Jadi kemarin kita sudah membahas, we have discussed about how to pronounce or how to mention months. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana penyebutan bulan. From January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Jadi Januari, Februari, March, Maret, April, May, June, Juni, July, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, and Desember, bulan 12. Okay, I'm sure you have understood about month. Saya yakin Anda semua sudah paham tentang bulan. Oke, kemudian sebelumnya juga, before that, we have also, if I don't mistaken, yes, on Monday, kalau tidak salah, hari Senin yang lalu, I giving an exercise to write down the ordinal number. Jadi saya memberikan Anda tugas untuk menulis bilangan tingkat. Di bilangan tingkat from 1 until 20 first. Jadi bilangan tingkat mulai dari 1 ke 1 atau pertama sampai ke 31. Oke, so one of the function of ordinal number, salah satu fungsi bilangan tingkat adalah is used to say dates. Jadi itu digunakan untuk menyatakan tanggal. Oke. Nah, digunakan untuk menyatakan tanggal. Jadi 1 ke 1 atau pertama itu the first, kemudian the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth ke 6, kemudian the seventh ke 7, the eighth, the ninth, kemudian the 10th ke 10, the 11th, kemudian the 12th, the 13th, the 14th, the 15th, the 16th, the 17th, berarti ke 17, kemudian the 18th ke 18, the 19th ke 19, the 20th ke 20. Kemudian kalau 21 otomatis dia kembali ke 21st. Ya, gitu ya Naya. Jadi 21st. Kemudian 22 bukan 22 tetapi 22nd. 23 bukan 23 tetapi the 23rd. Kembali ke tingkatan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian 24 ke 24 the 24th. Kemudian the 25th, the 26th, the 27th, kemudian the 28th, the 29th, kemudian the 30th, ya, 30th, kemudian 31 kembali lagi ke first, jadi the 31st. Nah, gitu ya. Jadi bilangannya selalu berulang kalau 1, 2, 3 misalnya ke 51, berarti bahasa Indonesia 50 the 51 first. Jadi ulang tahun nenek saya yang ke 51 berarti the 51st. Paham ya? Oke. Nah, how do we use the ordinal number in date to describe the national day in Indonesia? Nah, sekarang bagaimana
mendeskripsikan bulan ya menggunakan ordinal number ini, bulannya ke dalam hari-hari nasional di Indonesia. Nah, itu ya. Misalnya ada contohnya ya. Jadi di situ, when do we celebrate Kartini Day? Kapan kita merayakan Hari Kartini? Nah, itu contohnya ya, ada itu. Nih, Kartini April 20 ST berarti the 21st of April. Nah, jadi kita mengatakan Kartini Day is in April karena hari Kartini itu di bulan April. Kemudian it is on the 21st of April. Kartini Day pada tanggal 21 April. Nah, jadi 21st of April, hari ke-21 bulan April. Kemudian ada lagi di bawahnya April 22 ND. Jadi 22nd of April itu Earth Day, hari bumi. Kemudian the 1st of May, 1 Mei itu Labor Day, hari buruh. Kemudian the 2nd of May, 2 Mei ya itu hari National Education Day, hari pendidikan nasional. Kemudian the 20th of May, tanggal 20 Mei itu National Awakening Day, hari kebangkitan nasional. Kemudian the 22nd of May, ada lagi 22 Mei, Reformation Commemoration Day, hari perayaan reformasi. Itu hari perayaan reformasi. Kemudian June the 1st atau the 1st of June itu 1 Juni itu Pancasila Day, hari Pancasila. Kemudian 22nd July atau July the 22nd National Children Day, hari tanggal 22 Juli National Children Day, hari anak nasional. Kemudian 17th of August, 17 Agustus Independence Day, hari kemerdekaan. Kemudian 2nd of October Batik Day, hari batik, tanggal 2 Oktober. Kemudian the 5th of October itu tanggal 5 Oktober Indonesian National Armed Forces Day, hari Tentara Nasional Indonesia. Kemudian the 28th of Oktober, tanggal 28 Oktober itu Youth Flag Day. 20 Oktober itu hari Sumpah Pemuda. Kemudian the 10th of November the 10th, 10 November hari Pahlawan Heroes Day. Kemudian 22nd of December, tanggal 22 Desember itu Mother's Day, hari ibu. Oke, paham ya nandaku semua? Nah, oke, itu yang akan kita lakukan nanti di tugas tak. Oke, how do we describe National Days in Indonesia? Bagaimana kita menggambarkan atau menjelaskan hari-hari nasional di Indonesia dengan menggunakan tanggal atau beserta tanggal dan bulannya. Oke, I think that's all. Thank you very much for your attention, nandaku semua. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Bye-bye. See you next time. Don't forget to stay healthy. Be happy. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bahagia.